आरडी ब्लॉक के नए बीएसी चेयरमैन ने अपना नया नियोग पत्र दाशदा ब्लॉक के बीडीओ को जमा किया। नए बीएसी चेयरमैन के नाम उधरम रियांग है। Yes sir, tini obo dosda develop ni BSc chairman nung nok taki tini puila songmi hiya Jack namon chiyo. Nung bis kango bo dosda develop ni BSc chairman ni samu brekin jara samu kaham tangmene hiya saki. Kapsong puila mediano ang tini yo. Ego BJP IPP jut sarkarbo kom somoni jara otho. Ya dol baike daikori ye BSc chairman anu soha. Ke lai dimo chini BSc chairman tawdi keno kaham lama tawna hi angpa sakhiyo sarkarni guideline motiro jeta guideline anusareo abo je tomodi tawdi keno dol pada han pandau angkamai distan dosabani jonogon je blog ni andaram si tolimano সমস্ত জনগণ বাইকে মিলে যেন গাইডলাইন অনুসারে যে তোমনো বিডি সাহেব বাই আলোচনা খেয়ে গাহাম লামা তামাদিন আইন খাওয়া Tini ta na bo dosda develop man to yero thumlai ni. যতনা হামবাই তিনি 20 তারিখ সেপ্টেম্বর 2022 তিনিও কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন দশটা আর্জি ব্লক তিনি বিজেপি আইপিএফ টিভি সরকারও দশটা আর্জি ব্লকনি ব্লক এডভাইজারি কমিটিনি চেয়ারম্যান তা রাজ্য সরকার নোটিফিকেশন খেহা রাজ্য সরকার নোটিফিকেশন খেমানি লগে লগে ন তিনি বিএসি চেয়ারম্যান তানো দিনে এত খাইয়ার জন্য কোনো এত খাইহা এবং তুমি যত পার্টি আইপিএফ টিভি তরফ থেকে তিনি জন্য মালাই খাইও পার্টি আইপিএফ টিভি নিয়ে তিনি নির্বাচন সম্বর্ধনা রেহা তিনি চুইয়ে তিনি পার্টি আইপিএফ টিভি দশটা আর্জি ব্লক তিনি পার্টি আইপিএফ টিভি বিএসি চেয়ারম্যান দম আবার তিনি কোনো কারণও তিনি কামখনে তিনি পার্টি আইপিএফ টিভি বিএসি চেয়ারম্যান রাজ্যও 52খান ব্লক আর্জি ব্লক দম এই 52খান আর্জি ব্লক নিশ্চয় 26টা আর্জি ব্লক তিনি জুট সরকারি বিজেপি পার্টি বিএসি চেয়ারম্যান এবং 16টা আর্জি ব্লক পার্টি আইপিএফ টিভি বিএসি চেয়ারম্যান আরও যাদাও তিনি কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনে দশটা আর্জি ব্লক তিনি পার্টি আইপিএফ তিনি বিএসি চেয়ারম্যান দম বং তিনি নখঙ্গ কায়াবাই চিয়াবাই এবং গাহাম দিয়ে সামুতামাইয়াवनो आं आंनि जे बह दङ आं बहनो आं या कारेमा दंसिना हिए ससियेल मिडिया वो दङ जतन जे कुको सेक्रेटारि सामनि जे बुके जोंनि पार्टी आइपिएफ टिनो गोदाल बालियो ट्रेक तानो जों ब्रह्मियो फैयो तिनि चेयरमैन नि बाबो जों प्रपोजल मारिहा रिपाइमनि करियो राज्य जुट सरकारनि सरकार आबोना एक्सेप्ट खायो गोदाल चेयरमैन संनो बनो नोटिफिकेशन देहा एबो नोटिफिकेशन माइमनि लगनो तिनि जों बेतिनि बीएससी चेयरमैन तानो তিনি দশটা আর্জি ব্লক নিয়ে বিএসসি নিয়ে আটক খাইও কোনো আটক রেখায় না তিনি পার্টি নিশ্চয় কোনো সম্বর্ধনা রেখায় এবং নাইসবি নিশ্চয় রাজ্য জুট সরকার বিজেপি আইপিএফ সরকার নিয়ে দুইটা রাজনৈতিক দল তিনি যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার বা নেতৃত্ব তোমেরাও তিনি বিএসসি চেয়ারম্যান তানো যাহা আনুষ্ঠানিকভাবেও উচিত দেওয়া সম্বর্ধনা রেখায় তিনি তাড়াহুড়া নিশ্চয় তিনি পার্টি আইপিএফ তিনি সাইট আছে তিনি সম্বর্ধনা চালিয়ে आं राज्य सरकार देहा मंत्री और पार्टी आइपिएफ टिभि वर्किंग प्रेसिडेंट आंखौ जरा कम मिथियो तिनि माया थानाय खाना तिनि आगुला थांमा दङ बा प्रग्राम दङ आं थां नाय आरि पकेहा एक दुइ घंटा न'आव जरा दिए बिनि प्रग्राम माया था दुईटा राजनैतिक दल आगामी दिन 2023 उचित रेवहा এই জুট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে সরকার তেওহা থাকতে মানে লক্ষ্য রাজ্য 52টা আর্জি ব্লক নিশ্চয় বিজেপি বা এপিএফটি আগামীতে 5-6 মাস যাওয়া যে সরকার ক্ষমতাও দমন কাহাম থেকে কম্বিনেশন কাহাম থেকে কোঅপারেশন কমিউনিকেশন টয়নেচন জনগণ সেবা কেমন তে কাহাম থেকে তিনামাইনা এবং দুইটা রাজনৈতিক দল কোনো পরিচয় ক্রিয়া স্মুথলি সামনে দাঁড়িয়েছেন আগামী দিন সরকার তেওহা অবশ্যই খাইনাই এবং ফাইনি থাকতে ट्रेक बालायग्रे थुलायग्रे गैया गाहाम केस सामने दामखानायनि बा गाहाम सरकारनि पदक्षेप और बखेलो 24 आगावनाय और आगामी दिनाव राज्य सरकार फैनाय अब कोनो गाव सानैखो अब कोनो चिंता पतननिफ्राय जों सानजाथाव बे जनगण नेता
মিছি দङ সামগ্রাম তাং দङ এবং বনি বাহিনী দङ जों समस्त राज्योआव যেখানে বিজেপির বিএসসি চেয়ারম্যান দंनाय আর আইপিএফটির ভাইস চেয়ারম্যান দंनाय আইপিএফটি যেখানে বিএসসি চেয়ারম্যান দंनाय আর হয়তো বিজেপিनि ভাইস চেয়ারম্যাन নিমাयो आथिखालाव जों तालमेल मिलायलायो बिसकाव हाबा गाहामखे थानाय नुयो देहा मालिक माने चिन्ता भाबना आबो बास्तबायन हंहा এবং बास्तबायन हं दङ दा अले जों आसा थियो बिसकाव त्रे गाहामखे आगाव थांबायना बे गाहामखे जों बिलाइ थांमाने बालाय केतु लाययो बियो निगरान सिङाव मिथिलाय मबाइल बियो सानो गाहाम दायो आगामी दिनाव जों वाहाय सरकाराव फैनाय आबादि निश्चित वानाफोरखौ आसुनो जतन थांनाय केटावनि सर बो 10,000 डेभलप नि बेसिस चेयरमैन तानि मुलुगना ताव श्री कांचनपुर 10,000 आरडी ब्लॉक नि बीएससी चेयरमैन ता फैनाय बच्चे पार्टी आईपीएफटी डिविजन कमिटी वर्किंग प्रेसिडेंट उदाहरण दिया कोनी लगे लगे वो लालजुरी आरडी ब्लॉक 10,000 कांचनपुर सब डिविजन या कांचनपुर सब डिविजन अंडर वो लालजुरी आरडी ब्लॉक ओके যেহেতু আরো বিজেপি চেয়ারম্যান দङ আর পার্টি আইপিএফটি ভাইস চেয়ারম্যান আর जों सरकार रिहा और वाइस चेयरमैन होनाय अब केशरन बिग्रिया बिनि गावसभा कांचन सरानि गंनाखौ बिनियाव जोंनि थाङै सम्बर्धना होनाय आं जरा माइयाबा आं हाना माइसिले आरो बिजेपि पार्टिनि जिहेतु थायो बेनिफ्राय आरो बिजेपि बायदि मालायनि परिचय लायो बेहा पार्टिनिफ्राय बेहा सम्बर्धना प्रभाब दङ